हेलो एवरीवन नमस्कार। आज आपण ये वीडियो रे मो कुन्नी 4 वर्षर पुअर डेली रूटीन देखा पाइबे जो थे मो पुओ स्कूल केतबेले जाउची कौन खाई जाउची केतबेले स्कूल रु फेरुची आपण मानकर बहुत प्रश्न थिला कमेंट सेक्शन में दीदी प्लीज पुअर डेली रूटीन शेयर करो। तो मुझे भाविली आज ये वीडियो रे आपण मानक सहित मो पुअर डेली रूटीन शेयर करी। चलतु आपण वीडियो देखंतु आशा करी आपन को वीडियो भल लागिवो। हाय सांग माने गुड मॉर्निंग। एबे बाजी सकाळ 6:45 सकाळ 6:45 रे ही मु ताको बेड रो घोसाड़ी के उठाए बाबा उठ 7:30 रे स्कूल अच्छी मु एमान ठार जल्दी उठे कहीं मु छात को जाए वर्कआउट करे एमान सब सोई थांती। पुओ बाथरूम रो आसला परे मु ताको प्रथमे आग उषुम पानी दिए। सकाळु आम घरे समस्ते उठिले उषुम पानी पीवाटा आमर चिराचरित प्रथा अच्छी। आ एबे तार पेट गरम होची बोली बेले बेले मु ताको मिश्री पानी दिए अल्टरनेटिव डे रे। मु तार ब्रश रे आज्ञा पेस्ट एबे आ लगौनी से निजे निजे लगौची निजे निजे धोउची निजे तार ब्रश करवा शिखिलाणी। तापरे एबे खरा दिन बोली से निजे कहूची मामा मु सकाळु गाधी की स्कूल जीबी आसिले धुआ धुई हेबी। तो मते मागे जे मामा तेल दे दियो मो मुंडरे लगेबी फेस रे लगेबी बाकी सब जिनस तो वीडियो रे देखई हबनी। मु तार निजे ही ड्रेस चेंज कर दिए ताकू भल भाव में तेल लगे तो गाधे की यूनिफॉर्म पिंधे दिए। गाधे बाधे सारिकी यूनिफॉर्म पिंधि से निजे ठाकुर घरे मुंडिया मारे निजे लाइट ऑफ करिवो निजे कबाट दबा एमती नहीं जे खाली मुंडियाटा मारला पळै आसला नहीं सबू काम ताको कहैछि तू सबू निजे करिवो। ताको एठी म आज टिफिन रे दउची तार एप्पल फेवरेट कुकीज आ ताको ग्रेप्स। तार आज सकाळ जळखिया होची सागो खीरी केबे केबे मो पो ओट्स खीरी खाउची केबे केबे छतुआ खाउची आ एमती नहीं जे जेमती प्रत्येक दिन घिसा पिठा छतुआ खाउतला एबे नहीं एबे से सब जिंस अल्टरनेटिव वे रे खाउची। से निजे तार फेस भल कि क्लीन करिवो निजे पानी मागे कि पीवो मामा दे पानी। जो ड्रेस तार एठी ओल्हाए कि पड़ीथिला जे गाधेला पूर्वर ड्रेस असना ड्रेस ताकू नै कि मिकी माउस बैग गोटे हमर अछि जोतर असना ड्रेस रहउची ता धरे नै कि पुराए। मु ताकू शूज पिंधाएनी से तार निजे एबे शूज पिंधिबा सिखि गलानी एबे इवन शूज पॉलिश करबा भी से सिखि गलानी। मु ताकू सिखै छि बाबा शूज पॉलिश करिवो। ता बाबा ताकू एबे स्कूल छाड़िया को जाउचंती से टिके जल्दी उठी जाउचंती मु झिया पाखरे रहउची। पोटाटा पोटाटा सीए स्कूल गला पर आम माता केमती शोचन देखुन तांका शोइबार पोजिशनटा मु आपनको देखौची। वर्तमान बाजी जाए 11:40 ରୁ 45 से समय से स्कूल आसा और सीए स्कूल आसला माने आपण जानि ही परिबे माने धड़ धड़ साउंड हबो बार बार कॉलिंग बेल माने आम महाराज आसिले घर को बोले आपण जानिबे। तो मु ताको बतई दिए बाबा कौन करियार अछि तुम काम कर आसिल माने तुम बैग रख जेमती जहा करियार अछि कर। शूज जगह रे रख बाबा झीरो डायपर टिके डस्टबिन पके दे। बैग काढ़ तुम स्कूल ड्रेस जमी रेडी करके रखुच सब दिन सेमती रख। मो पुओ स्कूल एबे आसुची माने तार वाटर बोतल और तार टिफिन ताकू नहीं कि से किचन पिंडी ऊपर रखीदब जे मामा को सफा करिवो तापर दिन मते भर्ती करके दबो बोली। तार एटा होची प्रत्येक दिन रो ड्यूटी। मु ताको कहिछि बाबा तमे तमर टिफिन और तम वाटर बोतल काढी कि किचन ने थोई दबो। घर तो देखुचंती छुआ रहिले घर सब बेले असना हबो ड्रेस पटा फोपड़ा फोपड़ी खेलना ए सब जिंस मो पुओ द्वारा भी काम करे बेले बेले मु निजे भी करे। आम घर सब बेले एमती सफा हबार मोड रे चली थाए। तो ताको मु कहिछि बाबा बैग तोर साइज के रखिबो तापर जीवो तो ड्रेस चेंज करिवो। ओके ताको आज्ञा ड्रेस ताको एक्चुअली खोली आसेने ठीक से बट फिर भी मु ताको कहे जे नहीं तू कर तू निजे कले सिखिबो और तू तोर जोटा यूज ड्रेस ताको अलगा रख कहीं सफा है कि ड्रेस आसी गदा है खट उपरे। इटा होची ताको मो स्कूल आसला परे जळखिया दिए केबे केबे रुटी केबे केबे परोटा केबे केबे चकुली पिठा। आज ताको देइची चकुली पिठा बुट आलू तरकारी ता सहित खजुरी रु मंजी काढ़ी की आमो पिला सिना भात और उपमा हाथ रे खाई परिबनी हेले रुटी परोटा तो छिड़े की खाई परिबो ना। तो यही समयटा तांकर भाई भौणीकर गोटे टाइम आ से माने टीवी देखंती आधा घंटा 40 मिनिट टीवी चली थाए ता भितर से माने खेलु थांती गेलो हो थांती एमती तांकर चले। मो पुओ तळ को भी जीवो टी खेलिया पई मां जेजिन का सहित एमती चले। हेलो तो टीवी देखा सरला परे माँ घर बुली आसला परे मु कौन करना मो रोषई सरी जाए थाए मु ताकू तार होमवर्कटा करई दिए और जदि किछि घर पाठ टाइम अधिका बळिछि ताले घर पाठ भी करई दिए। एबे तांका स्कूल रे वर्ड सिखा हलानी तो मु ताकू एप्पल बॉल धीरे धीरे सिखेइलिनी। मु आपन को आगुरु भी कहितली जे मु ताकू एई वर्ष खरा छुट्टी रे ओडिया सिखेबी तो तार ओडिया सिखिबा स्टार्ट हे गलानी से ओ आ हसी दिलते एमती सब सिखि गलानी। तो एबे से लिखुछि देखंतो ସେଇଠୁ ଅ ଲେଖି ତାପରେ ଆଗ ତ ଏଇଠି ପୁଣି ଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏଇ ତଳୁ ଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର
ପୁଅ ଏଇ ପୁଅ ନେ ରେ ନେ 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 ମଟରଟା ନେ ଥୋଇ ଦେ ବେଡ଼ ପାଖେ ଥୋଇ ଦେବୁ ଗो ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଆସେ ନେଇଯିବୁ ପକଡ଼ ଆସନ ପକେଇ ଦିଅ ତୋର ବାବାର এইটা ହେଲା ତାର ଭାତ ଖାଇବାର ସମୟ। ମୁଁ ଆଜି କରିଛି ପଖାଳ, ତେଣୁ ପଖାଳ ଦେଇ ଦେଉଛି। କେବେ କେବେ ଭାତ ଡାଲି, କେବେ ଭାତ ଡାଲମା, ଖେଚଡ଼ି ଯାହା ହୁଏ ମୋ ପିଲା ସେୟା ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ହେଇଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗର ଭଜା। ତ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦିଏ। କେବେ କେବେ ଦହି ଖାଆନ୍ତି, ବଢ଼ି ଭଜା ଖାଆନ୍ତି, ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ। ଶାଗ ଚବ ଶାଗ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଇଜ୍ର ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସ୍ଲିପିଂ ଟାଇମ୍। ସେ ଶୋଉ ଶୋଉ ପାଖାପାଖି 2:30 ହେଇଯାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ବି ଶୋଇ ପକାଏ। ତ ଝିଅ ତ ବେଶୀ ସମୟ ଶୁଏନି, ହେଲେ ପୁଅ ଆରାମସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ପୁରା ଶୋଇବ। ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ହୁମଧୁମ ଚାଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ, ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଖେଳ, ଏମିତି ଆଉ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନିଜେ କରିବା ଶିଖୁଛି, ସେମିତି ପିଲା ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷର ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଆସେ। ହଁ, ବେବି ଗର୍ଲ ମାନେ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ରାଦର ଦେନ୍ ବେବି ବୟ। କାହିଁକିନା ପୁଅମାନଙ୍କର ସେ ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ଚାଲେ, ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହିଁ ବସନ୍ତିନି। ବସିଲେ ତ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ତ ବୁଝିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମ ପିଲା ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, ଛୋଟବେଳୁ ଯଦି ତାର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ଯେ ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା କି ତୁ ଏ କାମଟା କର ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ କୁନି ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ଜଣେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପିଲା ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଜି ଯିଏ ଛୋଟ ଅଛି କାଲି ସିଏ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସିଏ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେତିକି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନଥାନ୍ତି। ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପଳେଇ ଆସେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବର୍ଡନ୍ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବୋଝ ଲାଗେ। ଆମ ଦୁନିଆ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବା, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଢଳେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସରରେ କରୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବାର। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମାମା ଅଛି। ମୁଁ ପାଣି ବି ପିଇବି, ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ଉଠେଇ କାହିଁ ପିଇବି, ମୋ ମାମା ଅଛି ନା, ସେ ପାଣି ଦେବ। ମୋ କପି ବହି ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଥାକରେ ରଖିବି, ମୋ ମାମା ଅଛି ନା, ସିଏ ରଖିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇକି ଥାଳି ଉଠେଇବି, ମୋ ମାମା ଅଛି ନା, ସିଏ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ପରିବାର ଗଢ଼ିଲି, ମୋ ଉପରେ ବି ଏତେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ମୋ ହାତ ପରସାକୁ ଯେ କାହାକୁ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେବି, କିଏ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ କାହାଠୁ ଥାଳି ନେଇଯିବି। ତ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଢଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସରରେ କଲି। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ପିଲାମାନେ କେବେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ପିଲା ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଖାଇବାର ପ୍ଲେଟ୍ ନିଜେ ଉଠେଇବା, ନିଜେ ପାଣି ନେଇକି ପିଇବା, ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ ଦେବା। ମୁଁ ବଟଲରେ ବେଳେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ ବି ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ମାମା ଆସି ଗାଳି ଦେଇକି କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଏ ଯେ ମାମାଲି ପାଣି ପିଇଲୁ କିନ୍ତୁ ବଟଲରେ କ୍ୟାପ୍ ଦେଉନୁ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପିଲା ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବିନି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଭଳି କରିବି। ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଡେଲି କାମରେ, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଘର ଅସନା ଲାଗୁଛି ପାଦକୁ, ତମେ ଝାଡ଼ୁ ଧର, ତମେ ଓଳାଅ। ତମେ ଓଳେଇଲେ ତ ଶିଖିବ ନା କେତେ ଧୂଳି ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଫିଲ୍ ହେବନି କେବେ ବର୍ଡନ୍, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।